Unione Filippine Abruzzesi Civic Organization of Pescara, headed by Cheryl Caras, President. We would like to request the presence of the chairman here. Chairman, please. Vice Chairman. Vice Chairman, please come forward. Please come up to the stage. Okay, thank you po. Thank you. We have the GPII. Ecco. We have ang Unione Filippine Abruzzesi ng Pescara. Ito na po siya. ito. Si Cheryl. Miss Cheryl Caras, President Cheryl Caras, Unione Filippine Abruzzesi di Pescara. Next, we have the Associazione Nazionale Italo-Filipina. Of Firenze, headed by Dr. Vladimiro Barbiero. Okay? Sila po ang first Next. 4 religious and civic org mula po sa labas ng lungsod ng Roma. We have also Tamsi ng Pisa. Mr. Elmer Clemente. Elmer Clemente of Tamsi From Pisa. Pisa. Imagine nyo, galing po sila ng Pisa. Kaninang madaling araw pa po umalis ng mga doon. Okay. Tinatawagan po natin ang Philcom Catania with Lenny Vallejo, President. Miss Lenny. Siya din po yung ating coordinator sa kanilang lugar sa Catania. Federal Field Coordinator po ito sa Catania, si Miss Lenny Vallejo. Congratulations po. And of course, we would like to call the representative of Philippine Don Bosco Association of Palermo. Jessica Plaga, PRO, and Jimay Mai. PRO. Ang ating subli dancer. Yes, siya pala yung Jimay Mai. Kasi anong pangalan mo? Aubrey. Prego, congratulations po. And of course, sa ating mga kaibigan, ang taga-Pori Roma, Okay, we have Kuya Ocho, natin ang Pedro Lungsod ng Napoli. Sa pamumuno ng kanilang presidentesa, si Priscilla Di Mayuga. Tita Presi, come forward. Okay, Kuya Ocho, ulitin natin. Cheryl Caras of Unione Filippine Abruzzesi. Abbiamo Vladimiro Barbiero, GPII Red Eagle, Willie Punsalan. Okay? Sino po? Okay, para po sa photo. Okay? Okay, abbiamo adesso Ilan po tinawag muna natin, ha? Ilan po tinatawagin natin? Ilan po tinawag muna natin, ha? Ilan po Vladimiro. Don Bosco Association. Don Bosco Association. We have Filipina Giustizia e Diritto di Vladimiro. Filipina Giustizia e Diritto di Vladimiro. Anche Cesvetro. Allora, manca Unione Filippine Abruzzesi. Unione Filippine Abruzzesi. Abbiamo Miss Cheryl Caras. Miss Cheryl Caras. Okay, e manca Pedro Lungsod representative. Sino po ang taga-Pedro? Catania, Philcom Catania. Philcom Catania. Okay. Yun. E poi ovviamente abbiamo Tamsi di Firenze. No, aspetta, Tamsi.
The Pisa. Visa. Si, the Pisa. Samsi. Opo, lahat po malasap. Kaya pinantay na. E abbiamo l'ultimo, Il Pedro Calunso. Pedro Calunzon di Napoli. May dati ni Presi. Nandito siya. Priscilla Di Mayuga. Nandito na siya. Pia. Ay, okay na po. The very active woman of Napoli. Pedro Calunzon. Yun po. Siya din po ang coordinator ng OWA doon. Kumbaga, yung mga project ng OWA, sila po yung mamahala sa Napoli. Yung Grabe. Ito, religious and civic organization na Yes, yes. mayroon tayo sa buong Italia. Per i nostri amici italiani, questi sono le associazioni che si trovano a Firenze, a Pescara, a Pisa, Catania, e Palermo e Napoli, che danno un servizio, dei servizi ai nostri connazionali filippini. Grazie veramente. Grazie mille. More power po sa ating organization. Thank you very much. Okay. Sa dami very ng much. ating paparazzi. Award. Thank you, photographers. Thank you po, religious and civic organization.